Զնարխտիլիքեշետը բազունգաուտ նեբեստեր սավգացավթի մեկում կում էիֆիր ինվարմացոն ռավաղդաբուն ստուդիի գաբարատը իրինը։ Ռայդյան ալսը բրթայ ռավաղդը սայրակ դերտի մտել։ Սիչն церемонии мәсәттә генен көз табун вагдырсыд Ногавзерс президенты инаугурации генералун репетиции. Хуссари Рестон автономун область на абуны цардеверден бендуре вердерсы дис навец фонд зазразме. Город автотранспортал саладай маджеве фарст актуалуну код республика автотранспортон управление кухтариегадан автобусы шофер тендер. Церемонию зэнцэтчэн ирдамацы Мэдисон ахам нефсеверенс Ногавзерс президент Бибылте Анатолий инаугурации организаторта. Абунгурете стадиона вагдырсыд инаугурации цэтчэн церемонии генералун репетиции. Пэтсэтте генен көстөтэ бинатыфейттан наисен курд. Город стадиона Абун райсумай вагдырсыд Ногавзерс президент Бибылте Анатолий инаугурации цэтчэн церемонии генералун репетиции. Стадионet səvət salдар minaday macə. Öməgəs kərin bir dövcətə edastinat bağa qənənən utu konstrukturatı kuşyıtı xəz. Kəda xəmstır mazal batsat təkənənən raxisənlərsə dəs bunay qattər. Bəttər ömənəgəs kəyə baxansın qabzənis ıppəttər. Впервые церемония инаугурации новоизбранного президента проводится на республиканском стадионе имени Гурама Цховребова. И, как вы видите, сегодня будет проходить генеральная репетиция, она уже началась, с прохождением парадных расчетов на верность вновь избранному президенту и главного командующего. Помимо этого будет проходить прогон концертной программы. Вы видите, как празднично украшается стадион, вывешиваются баннеры, готовится зона для VIP-гостей. Надеемся, что завтра будет очень хорошая погода и праздник пройдет на должном уровне. Nəyisən qord repetisi gəngə boy eftaparadnu raşuttem. Budun fıtsa xatratsa deste stadyonu ama ənaman qavagu çikəm qomaratsavi baxınsın. Fıtsa qalratsavzən kadı qaravul efsatun slujba gənəkkə gelişvili suligo çıçın seremoni fıtsa xat nəyisi xayat. Ama zonu kadı qaravul məsərma quddumen təkəyiz. Fələsuligo kudzağı aftəmə alı xattarfin qarı bərnzinat baxas kont qıttacıtı xay. Почетный караул является лицом армии, потому что на парадах, на принятии президента, на 23 февраля везде всегда стоит почетный караул. Физическая подготовка, бывают очень изнурительные тренировки постоянно, по 4-6 часов шагаем. Очень тяжело. Организатор тыбахын қавыстыр көстфалаудон көдневсі вәрін софтамет церемонию өдзәнсүтчін мәтсі Мэдисон. Битет Ирина Бетет Алим информацию равақдабун. Захтасын антистефен диектесе дарттары көсті Ирон адам xərzivəgən. Respublika Xussari Restun Patsakha Dalani prezidenti Bilteləni da bun fen baltxitsa odavəngtə Respublika ministratda ama vedamstvatı uxtarıyəkkən jətiməm. Fen baldəvədnə otxasək tədət rozadır. Patsakha da sargılaqtı Bilteləni dırınbər dövcətən zaxta buznıcını xəstə İvməkəy köstoyu uytəxay. Prezidenti Zardasa Alkamandar zağən testətəsə darttары көсті Ирон adamı xərzivəgən. Огромное спасибо за то, что мы были вместе, за то, что работали. И я еще раз повторяю, работали на благо нашего народа, на благо нашей республики. Мы многие направления могли бы отметить сегодня, но самое главное, то, что нам удалось выстроить серьезнейшие отношения с Российской Федерацией, это для меня очень важно. Важным это было и тогда, когда начал работать в течение всех этих 5 лет. И сегодня буду гордиться, что я был активным участником вместе с вами выстраивания вот этих отношений. Tveltiliani den xəstəm qəskəsə razı əvərdod bir xəstə arastır sıdıstı programmata Respublikaya dortları royrastan kəsə təqva mərsavi realizasi gund. Patsaxa da sərğılavək sepətən dərzaxta antısты fəndiyəktəm səməykətlər ittəruy nadam forsma əməkusoy Respublikaya xərzivəgən. Tveltiliani de komandadar səxiradı zaxtoy buznicini xəstə İvməkusını fadatsın kəyvəd. Əmiyək uxtarüyə qadarastacı Respublikaya stabilun zinat əmə razmətsət kəyvəd uytəxəy. На первое, все-таки поставил стабильность. Инвестор поверил и пошел сюда.
Инвестор идет туда, где стабильная обстановка раз, и где начинает развиваться инфраструктура. Оба направления, которые мы вывели, Леонид Харитонович, они вот эта базовая основа для инвесторов, и вот те инвестиционные программы, которые уже заработали, и сейчас уже до сих пор коллеги ко мне еще обращаются на выходе еще 2 или 3 проекта крупных, которые будем реализовывать на территории республики. Это зарождение, я еще раз говорю, нашей экономики, и я не побоюсь этого слова, мы оставляем хорошую базу для дальнейшего развития нашей экономики. Поверьте, это на самом деле так, и это отмечают наши российские коллеги. Tedy Rozakусрата Тамирлан информацион равахт абун. Na abun sardeverdem bindur everdersedis nevets fond zarazmemin farasede döndikegem azı dunem aprili. Ötsebun arastersedis khusser iristone avtonomun oblast yetsenter tschinval avtemey. Vodeinermenne patsahadı bir evertsagiven zinettersedis nertekke iristonu khadbar ama nemat patsahad. Tema ader terkenzenis nevets khasektebel telvira. ایران آدم تو قیزه مرتای الخدافتانومی آف تراخ و تویفزونگ ساویتون سدیس کارتایل نوک فزند ناتسانالون تریتاریالون اوبلاست بیره ساراسن اما بیره انتست تبافتد نادم گوخته ساویتون خیتساده هسته. کروم معکن اگرسدیس انا آخر زیناد سر استستنم نوک آخرادم واقدته کلتورا اما آی و دراقم لیس نوک فلتر نوک ساتسالیستون سارده ورد رادست ایران آدم اما فلوی آرتوی اودن سوی زیناد نادم گوختستر انتست تبافت دیس قوم خدزاراد اما سوده جیرا درسته راز متسدس داخراد اما میزیسینه ستین آدم و خدزاراد بد قابسته در آدم باц دیس سارده نفس آبو مخمه خورزم رپالینا گیسیس ودون سفل در رستر سدست و ساسته اما کاد وس سارده ورده آلش نول ودیس اخی کوخسته کلم پتا بیر راسر زیناک فرسته و تر نخیستر فرتر مخ وس دوگ ارمسن بایدم اخسونن و منما فاسی ودن ودیس سومبون هاچی در زتا یا سومبون که اوزنیس رسوختر خزدر آبونی ایران آدم ساویتون سادیسه اینه آدم تیمت ساردست خلاره امایوم آرستوی سر رسوخت سومبون فسیبت رزگ فلترانو دیس خور سومبون وچه استنم رو قملسته اینتلیگنسی قوان خدزاراده آخورات میدیسینه انجینیرون آی وادم کلتورای کوشته رازا گونگادرته افسدتون بالخونته سترفه ده بستون خسته فرونت آقاست ایران خستون تلک زیناد اما قباتر زیناده تخی ساویتون خیتواده استن آدم و خدزارادستر انتسته تخی نه اوبلاست خورزخچنر سدیس لینینه اما کاد نسان اورزینتی نر وس استباز دست فستیم ساویتون سدیس نپرخیمه نپرخیس نادم سارتر فتوگ رستگ فتوگ بونت اسکوتا نادم الفستاگ دو نازم فلا ورشی خایدیسته ورشی خوست فرسه نرتک کارز مخ نا سومبون نرتک مخ صبرار ببن قوم کنم نکسترته اما سیراک در تاز نکت فندیاگ نفیستم نه بار سوی نه قسمتل اما آرازم نبوم کد سوی آفتا نسومبون آبون سارده وردن تا بندور اوردر سدیس دون فونز آز راسمه دون ام آبریلی مین فراسده دون دکگم آزه خوستاری رست دون افتانومون اوبلاست راسید کرد سدیس ود تبل تلویرا اوستات زار اینفارمانسیون را وقت آبون Город Савак автотранспортал сал адай маджевая уизбереккенен. Асыф арстактуалону код республика автотранспортон управление кухтаривегадан автобуста шофертендер. Уменеме шоферты тахсенкене, балцеттене мецбирек хейнавайе умегаскени хесткенен сабоны план. Фарсраф хелхаум мецмедискотта наутхасек уттата алюна. На республике автотранспортон управление кухтаривегаде با خسمگسک برعکسد مسکیاک میکرارایوم سوک مارشرودون автобусыл رایسوم آسا خاطی فستم سالادای ماجس باتسنوی قطا گوی میدگیس اما آسا автобус شوفر پلان مگسک آلبون در قوم کستو اتلاغز مخصا آست سدسوم ارتکاک مارشرودتر آست سدسوم بام سوک автобус شوفر تا یومین سپار سدسوم اخساندون автотранспорт اندر شوفر تا زوز کاتتر автотранспортон управление эксплуатации خیادت خیستر ازاسی تلیف کدزاق هفتم آسه باسکرسته تا وقت سونس شوفر تنسخی پایداین اخسان دون ترانسپورتای چی پایدا کنه و سادم نمت برعکس دی سخصص سخاتمه اما کدرا برگ و بالست نمت پلان سنساسو و میتوسترو و سنه فقط در کنزسته
جیز دارگن یکی کنم لگ باده من شالادی ما گست خستی هودم بانمایه کنک تا شالادی ما گرا خستی افتوبوسی هودم بانمایه مثلا سته ایزاره ریدو کنجستم یول در مثلا بانمای جستم سسوما مثل سسوما شراشه و هایتون سفلان سلر جستم شوفرت آخوشتن کنند زرگانی خست کنند سبون بلان و دون تازخند زرگا سبون نو بلان سخست کنند و من مبالست تباین سوس و مگسکا آسا دسوم بسته و دون باخستنز اخصاص دسوم автотранспорт управление эксплуатации خیاد خیستر زاسی تلیف پلان زورگی از آخت زرگان خاسکوت توی автобус شوفر تیمه مرسدس تیومیا قدمه فلا شوفر تازخند زرگا سیخسن آخم بازرد نود زاسی تلیف نخستم گسکا بالست تنماز کی برک کنند وی وقت سوه شوفر تن سخیدو من مگسکم مگورت ماشینات لنتا پاساژیرا پاتو کویت خیپراویرکا کنن متسلیس ماسکوفسکی 800 روبلی ما شوفر تسخدک جورنج نجیم برد کنن 800 روبلی نبلان من از پراویرکا کنم مجه کت فلدرم برد کنه و اندن فلدر پلان سلر کت جت اوسترم برد کنه و تان اوستر پلان سلر هاویت خی آبون آربستون سخدک نزاختوی هاویت خی آبون خوزی و نکوسگه سورتون ماسکوسکی آفتوبوسل من نمای پاساژیرا پاتوک ایزر ممر بخشچینی هاوش دانیتا پاساژیرا پاتوک کد یا پلان 800 روبلی جرم بردی و دنه 800 نوات جنن کد فلدرم بردی و دنه فلدر کنجنن کد 800 ایتوسترم بردی و تزن سپلن تفتوستر کنجنن هایو سخی دومنتستر شوفیرتن هافتم از پراویرکا کنجستن پاساژیرا پاتوک این نمارشود در شمای شوفیر تیمت توخ ما کنم شجی شگای در پاساژیرا پاتوک شو هاوی شمای بازونم کدو مجه شاسی هاوی های قد ما کمکست ما در شوفیرم ما در پاساژیرتم پراویرکا کنم پروستو پاساژیرا پاتوک نورایستم فجرتا گتل مادام دفندم وگزال استراز ماشت درمز کدو خبر اومدن دپلان داشتین نخستس از نکشن خستو پلان از جادر نالی از نقطی دراشو باشو کنن بس سوالت رولاس بالاس کنی و مادام شدم میرم مادام سوم دام در سوالجینن کنترل مادام بازونجیدم شدم کنسم من هرین در میمه دراشت شال لگیس باش جدی بخود تقدیر فینجست فسی خورما بالست نماتسودیس ارمستر سپور فونزادای ماجه اما سخصا ارمبردوی تا سپار سده فنزای سومه زاسته لیووا eksploatacja خیستر من زاختا سپراویل کادام کن آبون مارشروت ماسکوفسکی من شو بله سپاتم یه پراویل کنه ایزن یا قام پراویل کنه و نخصص ساخت من نخصص ساخت لوزنی دکتر سالادم یا مادی وی Республикаи автотранспортын управление кухтари ва гаден хастам гаска балсаттын мацфабарак каненс аз юканаду ва хаттым. Отаты Алена Куцты Аида информацион равақт абун. Информацион равақт дартарканын спорты хабарты. وقتی برخه بسخسته و رسی پیروینستوه نیمزخون سپرسمینکا دودایت کریستینا رامبلتا برونزه و میدان و اینفرماسیون اگنستوه ریسن کد زختا آفتمای راخت سدیست سال در خطه فتساگراوند رامبلتا ایرینبورگاک سپرسمینکا فالادکاگ فیمبلدیس داغستان مینوارن ارتکا خط رازندیس تخچندر اما فوالاخیز مسکویاک سپرسمینکایل دودایت چس کد زختا آفتمای رخچه خاد رایستنیس وقتی برخه بسخسته و رسی چمپیونات خیستر کار سپرسمینکا تخسن اما کارون بطن بازونگا کنزستم دون فتسگا مبریلن بسته بونغاده برکنن تیمه. Znaury rajonu Dzenis Irdbunığa drawardzenis kavda valda faqarmat buna iftasıq 7 gradusy. Irdbunığa Dzenis Zaur rayonu darvalda faqarmat buna iduva nıxsav 0 gradusy. Axan bunığa Dzenis Quaysay darvalda faqarmat buna enuda sıxsav 4 gradusy. Leningur rayonu dar Irdbunığa kavda valda faqarmat buna 0 sıxsav az gradusy. Irdbunığa Dzenis na Respublika stolica Tskhinvala darvalda faqarmat buna iduva nıxsav 0 gradusy.
Ахамедистина информацион службе басатта гундырмаджи тәкәрун бәттәнін вазардылауын кәнәм, на алы вәрттәм кәйізба кәсән сайт ГТРК ирыл. Ал бұндарын васарды вазат хурс хабарты фәдәм ал народу фен балма ефирі.